This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Total de 11 cadáver ya encontra lutaw na Mar del Basilan este aga. ¿Cuántos familia ya queda emocional después sabe que tiene cadáver ya encontra na Basilan en antes aga? ¿Cuántos familia ya sa sale di ila sentido na Allison Shipping Lines kay nuway ni simpatiya kanila? Survivor del Yasumi MV Tricia Kirsten 3 tapi di patas i objective investigasyon na insidente. Aumento viaje de barco na Basilan. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias por Deja Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Más o menos 11 mga cadaver el ya para encontrar el miembros del mga pescador, Mezclao Philippine Coast Guard y cuantos rescuers junto al pescador en la vicinidad del Balok-Balok Island en Durantes Aga. Aquí el mi report. Naaka 4 días desde el sumi el barco del MV Tricia Kirsten 3 este aga, mientras el Philippine Coast Guard ta prepara di ila personajes para conducir el operasyon. Cuantos grupo del mga pescador elya puede encontra inota mga cadaver del gente o persona alinalamar cercano del isla del Balok-Balok. El diferentes grupo del mga rescuers desde el gobierno local de Basilan junto el local media ya puede recibir report desde el mga pescador que tiene mga sightings del mga muerto persona lutaw alina mencionaw lamar. Aquí ya puede mira kung un bata, mga maestra o mga mujeres. Tiene pa un hombre que de jumpsuit que posible tripulante del MV Tricia Kirsten 3. Yun po yung isa, tsaka andun po yung isa. Tako ninyo, kita ko ninyo. Yan, ano yan? Eh, tinambok ka, nagdaraw. Oo, yan tinambok. Babae karwa. Babae karwa? So, babae po, dalawa yung nakita. Ya, dua nakakad. So, baka nakakad. Dua nakakad. Ay, nambok. Hindi may kambok, tinukutan ta ba? Na records del otoridad, tiene ya 11 mga cadavers el encontra el mga grupo. Insigida sila ya koordina na cercanos Coast Guard tambien. Dayon tambien niya leba con este mga cadavers el Philippine Coast Guard aquí na syudad de Zamboanga para el processing y el identifikasyon. Siman base na record del Philippine Coast Guard, just lang el missing. Base na di la manifesto o el tripulante del barco. Pero ta aparece que mas pa este na datos na cosa ta ba aparece sa tiempo. Mas se queda triste el día para con el mga afectado familia hasta con el mga residentes del Sambasulta. ¿Cuántos familia quien aquí na ciudad de Zamboanga ya queda emocional después saber que tiene cadaver ya recubrí na Basilan en Durantes Aga? Aquí el update na report ni Marites Espartero. Este día ya continúa el mga technical divers del Philippine Coast Guard con el search, rescue y retrieval operation ng mar na isla de Balok-Balok, Haji Mutamad, Basilan, onde asumi el barco del Allison Shipping Lines Incorporated, el MV Tricia Kirsten 3. Ya puede recubrir el 11 pa mga cuerpo, del cuantos mga biktima taman lutaw na agua inay mas vida. Por causa con este, cuantos mga familia del mga biktima ya queda emocional na halfway house del Philippine Ports Authority o PPA después mira positivo tiene del mga ya recubrí miembro del di ila familia. Uno ya si Rohida Hajirol, donde 7 del su familia el ya perde por causa con el trahedya. Según con Rohida, después mira el retrato del mga ya recubrí biktima, ta suspecha ele kay uno na con quien ya encontra muerto este amo el su hermana mayor.
Por casa na de este short panta usa, y Amaro del Pelo. Y grande también el susospecho kay el bata jutay amo el su 2 anyos sobrino. Ayun din, nung first day pa lang, parang inano ko, nananayin first day. Wala na sila. Pero kailangan, 99% lang kuha na sila. Bisa nga nun 100 na. mata natin na yung loob namin. Oo na, ito tayo Nung first day pa lang, Accepted na kayo. accepted ko na talaga. Pero ang inaano ko lang kasi namin, yung missing namin. Kahapon pabalik-balik kami na naman ng kuwan, sakit yung siya. Kasi hindi ko na nararamdaman yung sakit. Sana lahat sila makuha para sabay-sabay na kung hindi na ba kayo maghintay pa sa isa. Pero sa Bien duele a según el cosa ya pasar su familia. Hindi eleta puede comer y dormir por casa pensando con sus 7 mga familia ya está perdido después con el incidente. El su tata, nana, hermana, 3 magabayaw y sobrino. Ojalá a según el mga personajes del Philippine Coast Guard hindi descansa busca pa kung el mga taesta pa perdido kay si Mambasi na di ila report. Siya lang el taas si emboscada este matiempo y mas mucho aquí mga tripulante lang del barco. Ya si también sa Lerabia si Shaira Asibun por kasi 4 pa del su mga pariente el taesta perdido. Ninuway asigun kanila ni Keber el mga ahensya concerne. Hindi man asigun sila pwede anda ida buska kung di ila mga familia perdido. Pero debe era este matiempo. Taman ayudahan buska el mga concerne ahensya para fronto enkontra kung ang mga biktima, bibo man o muerto. More or less 60 passengers ang missing until now. At the same time, ang isa sa concern namin kasi yung konti lang talaga yung nade-deploy nila na rescue team. Yung Coast Guard isa lang. Kaya ang lawak ng dagat, dapat madami silang dinideploy na mga boats, speedboats, or compact man lang, or kung kulang man, makipag-coordinate sila sa ibang mga agencies na makakatulong. Oo, naiintindihan namin at 10 lang yung dumarating sa kanila. Pero at the same time, sana makinig sila sa mga tao, sa public, na more or less 60 pa yung missing. So, kaya ngayon, meron na mga napupulot na mga 10 floating na missing passengers kasi kung walang nag-volunteer na mga civilians, wala pang mahanap na mga missing passengers. So, yung panawagan talaga namin, sana magkaisa yung lahat na yung kailangan natin ngayon, hindi tayo mag-away-away. Magkaisa lahat ng agencies, ng authorities, ng public servants, barangay officials. Kung meron kayong mga resources dyan, pag-isahin natin, pagsamahin natin at gamitin natin para mahanap yung mga missing passengers, yung mga pamilya namin dito. Dahil hindi lang nalunod na bangka o barko yung issue dito, buhay yung kailangan nating hanapin. Na presente tiempo, hindi lang el missing na mencionaw trahedya, siendo base na independent counting del otro mga familia, tiene pa mas de 50 mga persona el missing este tiempo. El DepEd del mas temprano y habla que sa ispa del mga maestra, di ila ta esta pa perdido. Tiene también uno soldado. Pero, ansina el cosa ta pa sa aura, amo el pregunta pa del cuantos mga familia. Kahapon, more than 22 ang nakuha namin na lista ng missing person. Dito lang. Marami pang hindi pa na-list. Ang problema kasi, ang lumalabas sa kwan, sa news, 10 lang. So, paano naman yung mga... Mamaya, pag nahanap nila yung 10, di nahanapin ng iba dahil yung nakalagay doon sa missing person nila, 10 lang. Paano naman kaming kamag-anak? Araw-araw kami nagpupunta rito ni isang katiting na report man lang, wala man lang kaming makukuha ang impormasyon para gumaan lang ang pakiramdam na amin. Sana po, hindi lang po kami ang tulungan nyo at sila ang nasa katungkulan, sila yung maghahanap. Dahil kami, umaasa kami, hindi rin kami makakapunta ron. Paano namin malalaman yung mga tao na nahanap nila o naghahanap ba sila? Wala kaming impormasyon. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Duele na cuantos mga pamilya el cosa pasar na di ilang mga pariente donde hasta ahora perdido pa, syempre, el di ilang mga miembros del familia.
mediante que dolorido sila este tiempo, esperanza pa siyempre sila que encontra con el lila cuerpo del di ila maga perdido familia. Ni uno dueño asigun del Allison Shipping Lines y hindi ta enfrenta kanila, que do lo mismo hindi ta dale simpatiya. 4 días sila taman bira-bira na halfway house del PPA o Philippine Ports Authority pero nuwaya sigun ni sombra del mismo representante del Allison mandamira kanila. Kahapon hanggang ngayon, pabalik-balik kami dito. Parang wala man lang kahit representative nila na magtanong sa amin, ganito yung gawin, ganyan. Parang wala silang pakialam sa mga nawalan, mga missing. Sa akin, 7 yung missing po. So paano? Ano yung gagawin nila? Parang kahit simpati lang man, may marinig kami galing sa kanila, pero wala po talaga. Parang, Ano panawagan nyo ngayon, ma'am? sana po, isipin nila kung ano talaga yung gagawin nila sa amin. Ano yung purpose nila, ano yung plano nila. Isipin mo, Ma'am, 7. Kasama na doon yung nanay at tatay ko. Wala ba silang mga puso? Parang wala silang nanay or tatay. Survivor del Yasumi, MB Trisha Kersin 3, tapidi patas i objektibo investigasyon na insidente. Takil report di Marifita Mayo. Uno del mga survivor del Yasumi barco MV Trisha Kirsten 3 si Attorney Aquino sa Gili y después el tragedia que acosta el vida del cuantos mga pasahero taapela aura si sa Gili para tener un patas y objective investigasyon na insidente. Yaman post ele con este di su official statement na di su official social media account. En connection con este, tapidi si sa Gili con mga Muslim miembros del House of Representatives desde el Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, incluido el provincia de Sulu, para inicia un legislative inquiry acerca na insidente. Debe sigun sa le cosa el verdad causa del incidente para puede sa kahustisya el mga biktima pasahero, hindi lang el magayamuri sino hasta tambien el mga survivors. Asigun kun sa Gili, no hay lang tene negativo efecto el incidente con magayamuri sino ya deja tambien este umal experiencia maski con magaya libra na suceso igual con ele. Y habla si sa Gili que bien calmante el condición del mar y tiempo cuando ya ocurre el suceso. Mientras tanto, el congresista Ayman Tan del Kusug Tausug y al llaman a mga-concerne ahensya de gobierno para conducir un full independent investigation na trahedya. Determina si cosa el causa del incidente y si quién el culpable. I therefore call for a full independent investigation by concerned government authorities to determine the cause of the tragedy, the actions and inactions of the Philippine Coast Guard, port authorities, and other officials involved. A stricter enforcement of maritime safety laws, including real-time passengers and cargo monitoring. El Philippine Coast Guard junto na otro concerned port y maritime authorities tiene según el mandato para asegura que todo barco seaworthy compliant antes kanila puede dali clearance para man viaje na la mar. Pero asigun kuntan, ya sucede siempre el trahedya. And once again, the Filipino people, especially my constituents in the province of Sulu, are left asking a painful question, overloaded ba or not seaworthy? According to the press report, the Philippine Coast Guard claimed that there was no overloading, but the ferry boat was experiencing serious technical problems before strong waves battered the ferry, leading to its sinking. Asigun kuntan, hindi con este incidente debe dehaya lang iasepasa na olvido. Debe tiene con quien puede castiga para hindi mas ay sucede pa otra vez en este clase de incidente. This tragedy is not merely a statistics. It is profound loss that calls for reflection, responsibility, and action. We cannot allow the usual cycle to repeat itself. After the tragedy, outrage, and investigation, when the issue calms down, it is usually forgotten and buried in the dustbin of history until another tragedy struck. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Tiene aumento viaje de barco na basilan a mediante el suspensión del viaje del todo passenger vessels del Allison Shipping Lines. Aquí el Mi Report.
Ya puede asegura el mga oficiales del Basilan que tienen nuevo mga shipping lines, el operaman viaje para del ruta del Zamboanga y Basilan. El vicegobernador del Basilan Jim Hataman Salimani habla para puede solve con el tarde problema del probinsya na transportasyon na lamar. Yaman kwento asigun personalmente el vicegobernador Saliman con el presidente del FASCAT si Chet Pastrana para vira el la operasyon del lancha viaje Zamboanga para Isabela Basilan. Fuera pa este na mas reciente aviso del Montenegro Shipping Lines que aumenta pa sila el viaje del Zamboanga Isabela ruta y hindi pursigi el subida del pago del pasaje. Fuera con este, un buen noticia también el recibí el gobierno de Lamitan City del ayer. Después liga kanila el mga representante del Montenegro Shipping Lines alin na di la pantalan de Lamitan. Estriya, esperanza asigun sa special permit el Montenegro Shipping para podyaman biyahe Zamboanga Lamitan Ilamitan Zamboanga prinsipya na Viernes. Na initial report, 2 biyahe asigun el Montenegro na mencionaw ruta y otro barco para del compañía el viaja para na Isabela ruta también. Este ya sucede ay mediante el suspension na biyahe del mga barco del Allison Shipping Lines por causa na trahedya ya sucede na barko, pasahero y tripulante del MV Tricia Kirsten 3 del Lunes madrugada. El siguiente na mga noticias. Más de 2 milyon asistencia financial ya puede extende el DSWD na mga biktima del Yasumi barco. Emosyon acerca el search and retrieval operation na Basilan bien alto ya. ¿Cuántos pasajeros ta compra ticket para Basilan ta pasa pa syempre tormento? Gobyerno lokal el ponebaw na rehabilitasyon kon mga baryo oficiales yaman positibo na droga. Alcalde Olaso desgustado na estado del mga animal na City Pound. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga uri ng sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. A new healthy delight is ready at Dunkin'. Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture, garnished with crunchy garlic bits in our Spanish Sardines Bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' Coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice.
110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Más de 2 milyon de pesos asistensya financiera el puede extender el DSWD na mga biktima del sumibarko. Aquel report ni Marites Espartero. Este día ya puede darle ayuda al Department of Social Welfare and Development o DSWD, total de 137 mga ready-to-eat food. Iya puede distribuir 200 mga family food packs y mga hygiene kits para na mga survivors. Asegun kun Alvin Dacanay, el Project Development Officer 3 del DSWD-9. Ya puede también darle ayuda financial na total de 237 mga survivors donde recibe estos 5,000 de pesos cada uno. 4 también mga familia al kun quien extende ayuda de 10,000 de pesos para na sa llama burial assistance.
Currently, we are distributing 200 family food packs and at the same time hygiene kits, no, para kay mga victim survivors. And in terms of financial assistance, we have provided at around 237 victim survivors, no, de 5,000 pesos each. And of course, Chene 4 Kita Familia, yan, pwede kita man distribute 10,000 each as burial assistance na bereaved family. So in total, ma'am, no, an estimate of around 2 million plus el todo kita assistance yadale na di aton mga victim survivors at the same time na mga families of those who have died, no, during the MB Tricia incident. Si Dakana ya habla aquellos magataesta pa siempre perdido el gobierno local ya según con aquellos el cuidado. El DSWD dali también psychosocial intervention na mga survivors tunetaman assess con estos si kilaya de grande el efecto del incidente. El asistencia según kung Dakanay, yaman base lang también sila na maganombre na official manifesto kahit konsidera con este illegal dokumento. If there are survivors, no, calling out, no, na di aton mga sources, if there are survivors from the incident, they could proceed directly na Sidrimo office, ARA, no, to be assessed and profiled, and they will receive 5,000 pesos. For the bereaved family tamen, same thing, no, same process, assessment, profile. Then as currently we are giving them 10,000 burial assistance. Ako di aton ma'am kasi as per current report, we are basing our assistance alien na official manifest kasi it's a legal document man, no, taabla kita. So for those akil mga nuay nombre, we are still coordinating with the necessary LGUs, no, chene kita from Sulu, chene kita from Basilan, and of course even Zamboanga City tan cross match anay kita ma'am, no, kasi para pwede gat kita man identify gayot, no, el ken gayot el talya the actual and akil of course ken el mga talya na manifest. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Bien alto ahora el emoción del cuantos mga familia del mga taesta desaparecido pasahero del MV Tricia Kirsten 3 este aga. Hasta na social media, después recibí el mga noticias que tiene mga cadavers del persona ili inkunta taman lutaw alin na cercano lamar del balok-balok na probinsya de Basilan. Cuantos di ila el takay el lagrimas pensando que ojalá hindi este di ila miyembro del familia siendo no quiere pa sila aksepta que muerto ya ilang miembros del familia. Mientras en los demás, sinti dolorido na cosa ya pa sa kanila. Na presente tiempo ta continua pa el validation del mga otoridad na mensiona mga cadaver para el propio identifikasyon y pwede man turn over kung el cadaver na di ilang mga respektibo familia. Cuantos pasahero ta kumpra ticket para Basilan tapasa siyempre tormento. Akil update na report ni Marites Espartero. Largo pa siyempre el pila del mga pasahero para poder saka ticket para volver na Basilan este día ambos na Montenegro Shipping Lines y Visam Express. Taagwanta maskin kaliente el sol ikun hambre basta pwede lang man pila el mga pasahero para pwede kumpra ticket. Igual kun Senyor Nimrod Collado, nebo lang o este día lang sila pati del su esposa ilegal na syudad desde na Davao. Ya prikula segun sila kumpra ticket para pwede volver na lamitan. Pero ya tormenta por kasa un barko lang el takore even largo pa el pila. By number pa segun el magata kumpra ticket. So far ara, no, nebo kami liga, hindi pa kami sabi si pwede ka namon man release ticket. So pero hopeful kami pwede pero ansi na det de pila hindi masya estaba largo. So antes pwede lang kami sa kadayon. Pero ara tormento. De pasigurado si chene kami ticket si pwede bagat kami bolbe. Mientras tanto, asegun kun Gemma Kuanan, 2 días taman pila para pwede lang saka ticket para pwede volver na maluso. Pero hasta ara, taman pila lang syempre por causa paunahan ibay number pa. Itadali tambien prioridad kung mga seniors. Razon tormento el dila pasada na sakada del ticket, hindi igual akal ta pwede pa man biyahe el barko del Alison. Mahirap po kasi unang-una, pahirapan magkuha ng ticket. Yun po. Tapos especially yung mga matatanda kasi mainit, grounded. Yun, tapos pero iniintay namin yan kasi may mga number naman kami. Yung kasi priority nila yung mga may number. So kapon ma'am, isang araw pa kayo Isang araw pa. Umuwi na lang kami kasi hindi na kami naabutan ng slot. Ngayon sila naman. Opo, ngayon meron na po kami slot. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Habla el alcalde Kimor Olaso durante el su State of the City Address del enero 26 este año. Él pone bajo na rehabilitasyon al gobierno lokal con el mga barrio oficiales quien yaman positibo na droga ilegal durante el surprise drug testing que conduce el gobierno lokal ng mga oficiales. Asigun kun Olaso debe kanila pone bajo na rehabilitasyon para queda sila bueno y puede hacer con el ila trabajo buenamente. Apelo di Olaso con mga oficiales del barrio y mga vivientes sa syudad para no quede envuelto na illegal droga para hindi kada malo el vida. And we will send our barangay captains to rehab. Huwag kayong matakot kung sino man naging positive at kagawad. Government employee never get scared. It happened for a reason. But one thing for sure, we will send you for a rehab. Mag-rehab po kayo para maging magaling kayo. El alcalde Kimor Adan Olaso disgustado na estado del mga animal na City Pound alina San Roque. Aquí el report ni Marifita Mayo. Desgustado el alcalde Kimor Olaso na sitwasyon del mga animal katalyaura na City Pound na compound del City Veterinary na Talungon San Roque. Ya menciona con el alcalde durante el su State of the City Address del enero 26 este año. El alcalde habla también de la sukan y el mga animal na facilidad y falta también limpieza. The same thing, going back to the city veterinarian, not only that, sir, I went and visit your area where we found our animals, dogs and cats, stray dogs and stray cats. I'm not happy with the present condition. Makalastima. Just imagine putting ourselves into their selves, living in that quarter. For example, in this supplemental budget, allocate even 1 million pesos to construct a new pound area para na daton mga dogs and animals. We have to take care of them. Hindi pwede ang sina lang. El veterinario del ciudad, Dr. Arcadio Caban, ya confirma que taman overcrowded ya el mga animal na City Pound. Mucho ya según del mga barangay, el aktibo ya takuhi kon mga largaw animal, especialmente mga perro na di ila baryo. Ita entrega con estos mga animal na City Pound. El resulta, takeda ya overcrowded el mga animal. Pero asigun kun Caban, el man address sila con el concerne del alcalde Olaso. Most of the barangay, hindi man patodo, tayo dayagin sila as provided in the ordinance kaya di ilaman responsibilidad el kuhida and control and eradication of stray animals, particularly stray dogs. Trabahaya sila, so tan deliver ya mucho, tan surrender alya na daton City Pound. So we really need to upgrade our City Pound. Increase kita el number of cages para pwede kita man accommodate na without overcrowding el diaton mga dogs. And in fact, the mayor also. Mientras tanto, habla si Caban, esperanzaw construir un animal shelter alin na compound del City Veterinary. Aquí según el pone con el mga animal que pwede pamandaman adapt o mga animal que grande pa el posibilidad man claim el mga dueño. Pero asugun kun Caban, aumento gastos na di ilalaw para na komida del mga animal y maintenance del lugar. And in fact, the mayor also wanted us to establish a animal shelter na akil mga pwede pa man adapt, mga kini pa posibilidad na man claim il mga dueño will be put a separate area. May construction kita separate building. Alya siyempre na diamon opisina. But naunlaw, City Pound na naunlaw, kida medyo diamon office. Bakante pa magkil naunlaw, grande pa kil ancho. Además, habla si Caban, base na City Pound Ordinance, todo el mga animal que taman turnover alin na City Pound después el 3 días, inuay pa kanila kenyaman adapt o yaman claim, tateneke pone kanila baho na mercy killing. Si Caban ay permiti ka namun para sa kamaga footages na City Pound por el razón de seguridad. 3 days lang from the date of impoundment, no? After 3 days, we do tawag ta mercy killing, euthanasia. Unlike if it is in the shelter, kuidagi sila alya hasta talya, bibo lang sila pirmi alya na shelter. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.
Yabla el District 2 Election Officer Attorney John Christian Babiera que alto pa el número del mga botante na syudad con el deactivated el record. Asigun con ele na Distrito 1 más de 18,000 pa botante el llaman deactivate el record. Na Distrito 2, 17,000 también. Mga botante el deactivated el record na Comelec. Yaman deactivate asigun kanila después falla vota por 2 seguiditos eleksyon. Asigun ko Babiera, iasumete sila lista del mga botante con deactivated record ng mga barangay donde pwede anda i-verifika mga botante. Apela si Babiera con este mga botante para man-reactivate nila record para pwede vota sa siguiente o veredero barangay SK election na Nobyembre 2 este anyo. Pwede sila anda na Comelec man-reactivate con dila record hasta na Mayo 18 solamente el último día del voters registration. Yes, ma'am. Available tayo. Yung Barkada Bundle, nakadalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. Feel Healthy Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin'.
pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Service vehicle del Barangay Giwan yaman bangga na po sila talon-talon después ataka de corazón con el chofer de este. Con el chofer ya puede conocer como si Felizardo Rojas, 60 años, residente de Giwan. Maneja con el service y cuando ya liga la puerta del Siason Drive ya ataka con él y yaman bangga este poste. Asigun na magatalo del lugar ya dispidi este siyempre. El Police Station 12 ya conducía investigasyon na insidente. Pamilya del Yamuri Barbero, biktima de tiro na tulungatong no quiere mas planta kaso na sospechado. Aquí el report di Emil Tuban. El pamilya del Yamuri Barbero, biktima de tiro na barangay Tulungatong del otro semana, yaman atras y no quiere mas manfile kaso con el mga persons of interest. El personajes del Police Station 9 Ayala y el Zamboanga City Police Office ya hace esfuerzo para puede sacar mga footage del CCTV y sacar mga testigo para puede solve este caso. Pero cuando tiene sila mga persons of interest, yaman atrasya sila. Ya habla el konsehal del Distrito 2, Honorable Frederick Atilano, sayang el esfuerzo del pulis para manfile kaso na korte, yaman atras el complainant. ICL na as far as the tulungatong incident is concerned, medyo tanluya kami kita sinasabi na el subject or el witness or el complainant taman atras na kaso. So, and then antes, no, kay verify mo kita, itaman follow up kita kung este mga kaso from time to time since na chene insidente. So, tan follow up kita gani, no? So, pero el umali ng uy kay por causa para man file ya to kaso na korte na piskalya, man withdraw pa el mga side del biktima. Sabi di si konsehal con el pamilya para pursige man file kaso para hindi na estos puede paase krimen como el cosa sucede con el barbero, ya muri kaya tira estos mga riding in tandem. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. 16 mga pulis del Station 8 na sinulok Station 9 de Ayala yaman relieved na pwesto. El City Director después absent durante el turnover of command in Denantes Aga o ayer aga. El City Director del Zamboanga City Police Colonel Fidel Fortaleza Iho yaligal Station 9 ni Ayala iamanda ele con el nuevo jefe para conducir accounting con el dila personajes. Isikyan nuay na lista el man relieve ele con estos. Yan naman form con el mga personajes iya pare sabi durante el accounting kanila tiene nuay abuya. Igual también el cosa iya hacer Station 8 sinunok yan ang mga pulis el nuay abuya durante el turnover of command. Kung estos mga pulis ang manda-explika si por qué nuway sila abuya durante el turnover of command del di ila jefe. Familia del yakeda missing después sumi el MV3 siya Kirsten 3 ta esperanza que puede encontra con el mga cuerpo. Aquí el report di Emil Tuban. El mga pamilya del yakeda missing después siya sumi el MV3 siya Kirsten Alinamar del Baluk-Baluk del otro noche
Ta esperanza kay pwede inkontra con el mga kwerpo di ila. Uno aquí si Aldimar Muamil de Holosulu, ta espera el resulta del report del Philippine Coast Guard si tiene ba mga kwerpo ya pwede saka alyan na mar del Baluk-Baluk Island. Maestra el de su hermana Alina Holosulu ya attende seminar aquí na syudad y manada sila junto na barko ya volver na ila lugar pero es sumi el barko. Ya mira sila con el de su hermana antes de sumi el barco ya perde lang este. Asigun kun mamil maskin muerto ya el su hermana basta puede la encontrar con el cuerpo para puede darle bueno entierro. Siguro kung nasa mga sabi ko sa auntie ko mga 20% na lang umasa ako pero wala mahirap sa walang imposible sa Diyos. Mas sakaling buhay man siya inshallah. Ito nang mas mabuti pero kung sakaling hindi na gusto lang naman natin na may libing siya ng maayos. Kung ang mga pamilya del mga missing pasero na ipadali incentives kahit verifika pa sila kung este. Enante agad siya sila pwede enkontra mga kwerpo taman lutaw alina lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. No hay recomendado fianza el caso de un 33 años persona después de salir 6 counts of rape na warrant of arrest ya sali na Malolos, Bulacan. LCIDG o Criminal Investigation Detection Group kun warrant of arrest ya aresta kun Jervy Impangco, 33 años, residente del Zambuud. Él enfrenta el caso de rape y no hay recomendado fianza. Con persona ya lebayan na CIDG Zamboanga City Field Office para la documentación y propio disposición. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el efecto de localized thunderstorms. Pero mayor parte del día, continua pa siempre kita experiencia el buen tiempo. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Sa Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bordata Butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Nakaka-4 días después el suceso donde el MV Tricia Kirsten 3 del Allison Shipping Lines y sumi alina Baluk-Baluk Island na Basilan. El Philippine Coast Guard base ng manifesto y habla que total de 316 el survivors. 18 el muerto y pa-recubri ya 10 pa del asigun perdido. Pero como cosa aparece que mismo el número del hindi tamantupahan. Por causa lang aga durante el search and rescue operation sa mga pescador y gobyerno lokal del munisipyo del Haji Mutamad junto ng miyembro del Philippine Coast Guard, sila ya pre-recovery total de 11 mga cadaverya. Kita manlutaw cerca lang donde sumi el barco. Tadali lang mira que mucho pa el perdido, tiempo que mga familia tabuska. El DEP entabla sa school administrators el ya sali perdido. Era también tripulante del barco el perdido, incluido el kapitan. Y aquellos mga pasahero que nuway pa manifesto. Nuway na manifesto. Mga technical divers del Coast Guard llegan al lugar y usando di la equipo ya procura buscado de parte del barco ya sumi. Y pakilaya de hondo. Y ali pa lang sila ya pwede man dive ase o conduce al dive plan para procura entra na barco y mira si tiene pa mga cuerpo o cadaver el ya queda adentro. Difícil el trabajo abajo del agua. Pero tali sila siyempre taas esfuerzo para seguir con el cosa tapidi el familia. Presenta kanila el cuerpo maskin muerto ya para darle el propio rezo y decente entierro. El grupo tapidi también con el management del barco para enfrentar kanila por causa hasta ahora. No hay sila sinti que tali estos ta dale el simpatía kanila. Mientras sa otra parte, alegre kita sabe que el problema de escasez del viaje del barco para Basilan ya podía darle solusyon por medio del mga compañía de barco quien el entra por medio del special permits
para viajar na ruta del Tabiha-Antes el Allison Shipping Lines. Ojalá este mga cosa ta sucede el hinay-hinay el puede darle solusyon para el vida del mga vivientes el vida también normal. Mag-abisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, enero 29, 2026. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.